ফাউন্ডেশন উপলক্ষে আমরা ডিস্ট্রিক্ট কষ্ট সারি ত্রিপুরা ফেডারেশনের যুব সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস এই উপলক্ষে আমাদের মহারাজের নিজের নির্দেশে আমরা আপনাদের একটা একটা সাহায্য আপনাদের আজকে আমাদের যুব ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠা দিবস এই উপলক্ষে আমরা হসপিটালের সকলের সাহায্য ফল মিষ্টি আমরা ত্রিপুরা মথার ইউথ ফেডারেশনের আজকে প্রতিষ্ঠা দিবস এই প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আমাদের মহারাজা পদক কিশোরে হসপিটালের সামান্য সাহায্য আমাদের মহারাজা সামান্য সাহায্য মহারাজন তরফ হইতে সাহায্য খাগলা বেশ তোমায় থামবে 이거 খাগলাবো 그렇구나 마찬가지 하자 또 야 이거 하게 너네 때려 먹는 거 어이 너네 빠이 트랑 좀 먹어 너도 봐 무슨 것도 했죠 야구 장만 먹어 어이 তোমার পার্টি কেন সব হ্যাঁ हामबाय दिनै जों फुंगो जरा काहमा मोनबाय अ जरा बेबाग नचिनि महाराज दिमा जरा हिनि जों मावान सुगो तामहुनके जों दिनै चिनि अप्रास कर पार्टी बिसो जों बेनार टिसाना थांबाय दङ ओ बेनार नटिनि चिनि फार्स्ट फाउन्डेशन डे नि बेनार नटिस हैनाय चिनि कमलपुर 45 YTF ब्लक प्रेसिडेंट ब्रह्मगोनां सारदिराज नि बुंनो प्रस्ताब सुब्रासु खायनाय बर चिनि डिस्ट्रिक्ट नि भाइस प्रेसिडेंट चिनि ब्रह्मगोनां सार सुमित वर्मा Bubagra long live, Bubagra long live, Bubagra long live, YTF long live, YTF long live, Bubagra long live, Bubagra long live, YTF long live, Rasadofa long live, Rasadofa long live, Rasadofa long live, Bubagra ke, Bubagra ke, Bubagra ke. हामबाय पहिलानो चिनि मिडिया बाहिरनो हामबाय याफरो ताम बागो हिमालय तिनि जों YTF नि फर्स्ट फाउंडेशन दे आबनो तिनि र अप्रासकर बिसुव फ्लेक्टिस जागासिनो YTF नि तो पहिलानो हामबाय याफरो चिनि बोबाग्रानो ताम हिके जों तिनि बिनि तुइदुर मुंबाय जों तिनि YTF फर्स्ट फाउंडेशन दे क्लाइजांमानि बागै तो अ फर्स्ट फाउंडेशन खाइमानि जों अप्रासकर बिसिमि 45 कमलपुर
YTF ব্লক কমিটি YTF कमलपुर तो जों दिनै फार्स्ट फाउंडेशन डे उपलक्षे पहले जों अपरस्कर बाजार साफाय खायनाय अबनि यागुलो जों थांनाय हस्पिटाल कमलपुर आ जागा थांगय साखामिया बेमार रंनो जों फल किजा बाग जोंनाय अबनि दिनै YTF नि पहले जों स्टेप नामोन हामबाय तिनारो तिनि फाइ मानजाक फायखा वाई डिस्ट्रिक्ट पलिटिकल पार्टी नि YTF नि वाइस प्रेसिडेंट बरंगुनां सर सुमित बाबू तिनिरो सिनि सुनरगिरि नाबगे फाइजाक ते फाइ मानजाक फायखा वाई डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटारि बरंगुनां सर नि सिडेस तो फाइ मानजाक फायखा वाई डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक वाई डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि मेंबर सुमंत ते आरो आनि 45 ऑल कमिटी नि जों आरो तिनि फाइ मानजाक फायखा